یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منقول سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر مسلمان سے مسجد کی آبادی کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے 10واں حصہ مانگتے ہیں۔ بولے جو حضرت محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے যে আমরা মসজিদকে আবাদ করার জন্য প্রত্যেক ইমাম আমার কাছে আমরা 2.5 ঘন্টা 10 ভাগের 10वां हिस्सा চাইতেছি, যাতে 24 ঘন্টা মসজিদ আমলের দ্বারা আবাদ থাকে। इस 2.5 घंटे में मस्जिद में भी अमल होता रहे और बाहर भी मेहनत होती रहे। बोले যে এই 2.5 ঘন্টার ভিতরে বলে যে মসজিদের ভিতরে আমল হবে, মসজিদের বাইরেও এরকম ভাবে রাস্তা হবে। जो तकाजे मशवरे में सामने आए हैं उन तकाजों पर जमाते बनाई जाए। बोले যে মশওয়ারার মধ্যে যে সমস্ত তাকাজা সামনে আসবে ওইটার উপরে আমরা জমাত বানাই। और एक तकाजा जो हमेशा का है वो ये है कि हर घर तक पहुंचना, हर फर्द तक पहुंचना, कोई घर में छूटे, किसी घर का कोई फर्द न छूटे। আর বলে এর মধ্যে সর্বদা যে তাকাজাটা আমাদের চলবে মহল্লার মধ্যে, বলে যে এই মহল্লার কোনো একটা ঘরও বাদ না করে কোনো ব্যক্তি বাদ না যায়, उसके लिए आप जमाते बनाए। বলে এটার জন্য আমরা জমাত বানাই। जैसे मैंने अर्ज किया कम से कम 2। बोले जी हम बोलते हैं नहीं যে কমের মধ্যে 2 জন করে ज्यादा चाहती हैं 3 की बनाओ, 4 की बनाओ, 5 की बनाओ। আর যদি বেশি হয়ে যায় তো 3 জন দিয়া, 4 জন দিয়া, 5 জন দিয়ে হইতে পারে, বেশি সাথী আছে। कम से कम 2, কমে কম 2 জনের দ্বারা জমাত বন্ধ। अब जो कोई जमात आ गई बाहर से उनको इनके साथ जोड़ दो। আর বলে যে এখন যদি কোনো জমাত আসে যায় তো এই জমাত তার সাথে জড়িয়ে দেন। जो उस दिन वक्त दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतने वक्त के लिए इनके साथ उन्हें जोड़ दो। बोले जो যত সময় দিব নতুন সাথী ওনাদেরকে এনাদের সাথে জড়িয়ে দেয়। लेकिन ये 2 के जिम्मे इलाका हो, কিন্তু इतने इलाके को आपको पूरा करना है। बोले যে এই 2 জন যে যারা আসল জামাত বানানো হয়েছে এনাদের একটা এলাকা থাকবে, ভাগ করা যায় আমাদের এই এলাকা, এদের উপরে আমাদের মেহনত पूरा করতে হবে। वरना अगर रोज जमात बदल गई और इलाका बदल गया तो उन्हें नहीं पता होगा कि कहां तक पहुंचे हैं और आगे कहां जाना है। আর বলে যে যদি রোজায় আমরা জামাত বদলাইতে থাকি আর রোজা নেই এরপরে এরকম জামাত বদলি হয়ে যায়, তাইলে ওরা বুঝতে পারবে না যে ওনারা কতটুকু মেহনত করলো আর কতটুকু বাকি রয়েছে। और ये बात आ रही है कि जानने वालों से मुलाकातें हो जाती है और बाकी जो रह गए वो रह जाते हैं, उन तक पहुंचते ही नहीं है। আর বলে যে কথা আসতেছে সামনে যে কি জানালে আমরা জানি জানতে চান ওনাদের কাছে আমরা মুলাকাত করতে যাই, জানালে জানি না বা চিনি না ওনারা একবারই বাদ করিয়ে যায়, এরকম না हो। अब ये जवाब अपना इलाका पूरा कर ले तो उसके बाद इनका इलाका बदल दो, दूसरे इलाके में जो काम कर रहे हैं उन्हें इस इलाके में डाल दो। বলে যে যখন ওনারা মেহনত করে এলাকা ওনাদের পুরা হয়ে গেছে, মেহনত সব করে মিলছে সবের সাথে, তাহলে বলে এখন জমাত বদলি করে ইনারা যে অন্য এলাকায় অন্য এলাকায় যারা মেহনত করতো ইনারা এই এলাকায় আসবে। तो हर एक पर मेहनत करके उन्हें 4 महीने के लिए भी तैयार करना, चिल्ले के लिए भी तैयार करना, आखिरी दर्जा 3 दिन के लिए भी तैयार करना, और अपनी मस्जिद में जो अमल हो रहा है उस अमल के लिए भी हर एक से वक्त मांगना। तो বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য সবের সাথে মোলাকাত করে এনাদেরকে 3 চিল্লার জন্য তৈরি করা, এমনিভাবে মসজিদে যে আমল হয় এই আমলের জন্য ওনাদেরকে সময় ফারিক করে আমলে জোড়ার জন্য তৈরি করা। हमारे वहां अपनी मस्जिद की मेहनत के लिए, मस्जिद के अमल के लिए, मस्जिद की मेहनत के लिए वक्त दें। বলে যে ভাই ওনারা মসজিদের মেহনতের জন্য মসজিদের আমলের জন্য যাতে ওনারা সময় ফারিক করে, সময় দেয়। तो करेंगे भाई इंशाल्लाह। করবো তো ভাই। रोजाना घर की मस्जिद की तालीम, বলে যে রোজানা ঘরের আর মসজিদের তালিম। मस्जिद की तालीम ये हमारी ग़िज़ा है। বলে যে ভাই দোস্ত মসজিদের তালিমটা আমাদের খোরাক, बार बार सुनना। बोले जो भाई बार बार हमें सुनते हैं। अल्लाह उसके रसूल के कलाम में एक नूर है। बोले जो अल्लाह एवं रसूल कथार मध्य नूर है, वो नूर कानों के रास्ते से दिल में दाखिल होता है। बोले जो এই নূরটা কানের রাস্তা দিয়ে দিলের মধ্যে আসে, वो दिल में दाखिल होगा तो अमल पर डालेगा। बोले धीरे धीरे दिलेর মধ্যে আসে তাইলে আমলের উপরে আমলে উঠাইবে। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पहला दर्जा ये है कि इतना सुनो इतना सुनो इतना सुनो कि वो अमल जिंदगी में आ जाए। बोले जो हजरत जी बोलते हैं कि तो सुनो एत बेশি सुनो এই আমলটা আমার जिंदगी মধ্যে जिंदा हो जाए, আসে যায়, ये मकसूद है। बोले এটাই उद्देश्य। हमने एक हदीस सुनी है, वो हमारी समझ में भी आ गई, याद भी हो गई, हम उसके बयान करने के भी काबिल हैं, बयान भी कर सकते हैं उससे, लेकिन अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आई तो ये दिमाग में आई है, दिल में नहीं आई। তো বলে যে ভাই দোস্ত এক হাদিস আমরা শুনলাম, এটি याद হয়ে গেল, মুখস্থ করলাম, আর আমি বয়ানও করবার সুযোগ পেলাম, বয়ানও করি, কিন্তু আমলের মধ্যে আইল না, তাইলে বলে যে ভাই দোস্ত এই হাদিস আমার মধ্যে আসলো না। उसका असर हम पर हुआ कि नहीं
বোঝা যায় যে এটার মধ্যে জ্বর কতটুকু আছে। তো যে শোনা हमने उसका हम पर असर हुआ कि नहीं हुआ इसके क्या थर्मामीटर है? বলে যে ভাই দোস্ত আমাদের হাদিস যে শুনলাম এটার আসর আমার উপরে হয়েছে কি হয়েছে না এটা আমরা বুঝবো কেমন, এটা থার্মিটারটা কি, মিটার কি? अगर वो अमल जिंदगी में आ गया है जिस হয়ে যায় তাইলে এই হাদিসে আমার আসর করছে, আর যদি এরকম না হয় তাহলে হাদিস দিমাগে আইছে কিন্তু আমার আসর করেনি। तो इतना सुनना कि वो अमल में आ जाए। বলে যে একটু বেশি শুনতে হবে যে সেটা আমার আমলের মধ্যে